बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अहम तरीन हलकों ने इस तासुर को ज़ायल कर दिया है कि वो किसी भी सियासी जमात को हमायत कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की सियासत में जब भी सियासी जमातें हिस्सा लेती हैं, अगर वो कामयाब हो जाती हैं तो कहते हैं अवाम ने उनको वोट दिया, और जब वो शिकस्त खा जाती हैं तो कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें जिताया। हो सकता है माजी में कहीं ऐसे मामलात रहते हों, कुछ ताल्लुकात होते हों, किसी को पुश किया जाता हो, किसी को पुश ना किया जाता हो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन हरवाया गया है। बज़ाहिर तो ये बातें कह रहे हैं, लेकिन हमारी इतला है कि अहम तरीन हलकों ने कहा है अफगानिस्तान समेत जो जोग्राफी तौर से सूरत हाल है वो आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इलेक्शन कौन जीतता है कौन हारता है वो इसको नहीं समझते, जबकि उन्होंने अपोजिशन ये समझ बैठी है कि केपी के इलेक्शन के बाद जिस तरह उधर नून लीग पीटीआई का सफाया हुआ है, उन्हें कम वोट मिले हैं, उनका ख्याल है कि अब ताकतवर हलके उनके पीछे नहीं है, लिहाजा स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए सरगोशियां शुरू कर दी गई हैं। जबकि वजीर आज़म पाकिस्तान सख्त नाला है कि मैंने हमेशा वरासती सियासत की मुखालफत की, मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया। यहाँ बेटे बच्चे औलादे के लिए इलेक्शन लड़े जाते हैं और ख़ानदान से निकले नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ केपीके में जहां शिकस्त की असल वजह महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, करप्शन निकली, जिसे कहते रहे गलत टिकटें दी, वहां यह भी बात हकायक वजीर आज़म साहब के लिए ताज्जुब हुई कि ज़्यादातर टिकटें वुज़रा, एमपीए, एमएनए, गवर्नर के रिश्तेदारों को दी गई और ख़ानदानी सियासत रखी गई, और वर्कर जिन्होंने पीटीआई और इमरान खान के मकसद के लिए एक अरसा दराज से मेहनत की थी उन्हें इग्नोर किया गया। खानदानी सियासत ने वजीर आज़म इमरान खान के नैरेटिव को खासा डैमेज किया, क्योंकि लोग समझते थे कि इमरान खान साहब आएंगे और ख़ानदानी विरासत ख़त्म होगी और साफ़ सुथरी हुकूमत आएगी। लेकिन एक तरफ इमरान खान की अथक मेहनत अपनी जगह, दूसरी तरफ उनकी टीम की नाकस कारकर्दगी, मनपसंद लोगों को नवाजना और करप्शन करना मौजूदा हुकूमत की और अवाम के दरमियान फासले की वजह बनी। असल वजह सामने आ गई कि महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन की वजह से हुकूमत और अवाम में फासला बढ़ गया, जिसकी वजह से अवाम ने पर्ची के जोर पर पीटीआई की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। और यह कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इस पर सख्त एक्शन लिया है कि जिस मकसद के लिए मैं 22 साल जद्दोजहद करके आया था, मेरे कुछ लोगों ने उस मकसद को ही दफन कर दिया और अवाम ने उसी वजह से उनको वोट नहीं दिए। खानदानी सियासत पर इमरान खान ने हमेशा तनकीद की, और एक ठीक तनकीद जिसे लोग सराहते रहे। इमरान खान की अपनी पार्टी में जब पता चला केपीके में गवर्नर, वुज़रा, एमपीए, एमएनए के रिश्तेदारों और इनके मनपसंद उम्मीदवारों को पार्टी के सिंसियर लोगों को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके टिकट बांटे गए, और बल्दियाती इंतखाबात में कई उम्मीदवार शिकस्त खा गए जिनके करीबी रिश्तेदार अहम ओहदों पर फायद हैं, जिसका एहतराम खुद पार्टी के वुज़रा ने भी किया। केपीके के बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी की वजूहात पर रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजी दी गई, जिस पर उन्होंने भी अदम एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि असल जिम्मेदारी आपकी और अवाम में फासले थे, आपने मुझे हकायक से दूर रखा और अपने रिश्तेदारों को नवाजा, और इसलिए अवाम ने जो इमरान खान को लीडर पर निजात दहिंदा गिनते थे उनको आपने इग्नोर किया और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पैसों के बेस पे लोगों को टिकट दिए, तो जो पीटीआई की शिकस्त का बायस बने। इमरान खान ये समझ चुके हैं कि पीटीआई की शिकस्त की वजह महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई करप्शन और अवाम की और पीटीआई की लीडरशिप में बढ़ते हुए ना ख़त्म होने वाले फासले हैं। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बिल्कुल गैर जानिबदार कर लिया गया है और किसी लिए सब तमाम सियासतदानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा अब ना किसी के खिलाफ अदम एतमाद रोका जाएगा, ना किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, ना वज़ीर आज़म से उतारा जाएगा, ना किसी के खिलाफ जो कानून साजी है उसमें कोई रोल अदा किया जाएगा। सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात एक किया जाएगा।
नाज़रीन ऐसी सूरत हाल पर जब उन्होंने देखा कि मुल्क की सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, अपोजिशन ने कहा कि हमारा तो अब बारी लग गई है, ताकतवर हलके सिर्फ और सिर्फ मुल्की वकार बका और उसकी हिफाजत के लिए सड़ जोड़े बैठे हैं और इक़दामत कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने समझा कि शायद उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मौजूदा बल्दियाती KPK के इलेक्शन में किसी को फ़ोन नहीं आए। इसी पर तहरीक आसफ अली जरदारी साहब ने यह बयान झाड़ दिया कि जनाब मुझे आके मिन्नतें की जा रही हैं आसफ अली जरदारी को कि इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करे, ये डुबो दिया गया है। जिस पर कहा जा रहा है ताकतवर हलकों ने सख्त माइंड किया और आसफ अली जरदारी को वाशगाफ लफ्ज़ों में मैसेज दिया है कि आप ताकतवर हलकों की बदनामी का बायस ना बने, आपके साथ किसने राब्ता किया है उसकी निशानदेही करें। लेकिन वो निशानदेही नहीं करे। असल बात यह है कि जरदारी साहब से किसी ने राब्ता ही नहीं किया। जैसे ही KPK के इलेक्शन आए और सिंध में और पंजाब में और दीगर सूबों में बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं और जनरल इलेक्शन की र्यूमर्स है कि शायद 2022 तक हो जाए, तो आसफ अली जरदारी साहब ने खुद को अहम बनाने के लिए ये तासुर देना शुरू कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे राब्ता कर रही है और उनको हुकूमत दी जा रही है। इस तासुर को एस्टेब्लिशमेंट ने 0/0 कहा है। उन्होंने कहा इस बात में कोई हकीकत नहीं, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन जो लीडर है उनके बाद मामला में अहम तरीन शख्सियात से हुए और उन्होंने उनको सिर्फ एक कहा है कि हम गैर जानिबदार रहेंगे, हम ना किसी की हुकूमत बनाने में कोई किरदार अदा करेंगे ना हुकूमत गिराने में। जो करना है आप अवाम के पास जाए, अवाम के वोटों से इलेक्शन लड़के आए। अगर कोई अदम एतमाद की उसके पास तादाद अपोजिशन के पास पूरी है तो वो असम्बली में जाए, उसको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। जबकि उनकी तरफ से खदशा जाहिर किया गया था कि बाज़ टेलीफोन कॉल्स आती हैं तो लोगों को रोका जाता, जिस पर उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि अगर माजी में कभी ऐसा होता होगा जो उनके इल्म में नहीं, अब ऐसा नहीं होगा और तमाम सियासी जमातों को अवाम की ताकत के बेस पर इक़्तिदार में आना है और अवाम की तकदार से ही निकाला जा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जिनको बैसाखियाँ दे के खड़ा करने के इल्ज़ामत लगते थे उन्हें बैसाखियाँ देने से इनकार कर दिया और अगर कोई हुकूमत में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ मांग रहा है तो उन्होंने उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा है कि आप बेहतर ये है कि सियासी मामला आवाम के साथ जाएँ और आवाम को एतमाद में लें। आइन का कोई ऐसा फार्मूला बनाएं कि जो कि आसफ अली जरदारी ने साबिक सदर ने दिया था उसको भी नहायत जिम्मेदार ज़राए रद्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने क्योंकि सिंध में बहुत ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सकी इसलिए उन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए किया है। नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि अपोजिशन ये समझी है, अपोजिशन को ये यकीन दहानी कराई गई है कि तमाम अहम हलके गैर जानिबदार रहेंगे, कोई भी नहीं करेंगे। तो जिस पर उन्होंने सर जोड़ना शुरू कर दिया, जिस पर जिम्मेदार जराए कह रहे हैं आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में भी राब्ता हुआ है कि चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ अगर अदम एतमाद लाएं तो फिर इन्हें यकीन हो जाएगा कि ताकतवर हल्के नहीं करते। अगर कामयाबी होती है तो फिर इमरान खान के लिए अदम एतमाद लाना मुश्किल नहीं। जबकि नहायत जिम्मेदार जराए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी MQM काफ लीग और GDA के अपोजिशन जमातों से राब्ते किरबत की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन यह भी कहा जा रहा है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद के लिए राब्ते बढ़ा दिए गए हैं। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि किस दिन आएंगे, लेकिन इसके लिए फिर मजीद ताकतवर हलकों से राब्ता किया जाएगा कि वो न्यूट्रल थे और न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल ही रहेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन से पहले स्पीकर कौमी असम्बली और फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाएगी। राय का कहना है कि स्पीकर के खिलाफ राय शुमारी खुफिया बैलेट के जरिए होगी। राय के मुताबिक यह भी कहा गया है कि अदम एतमाद के लिए नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातों के दरमियान बातचीत चल रही है और इसके लिए एक बात पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि ऐसे हालात बनाए जाएंगे कि अदम एतमाद लाने के साथ साथ नए इलेक्शन करवाए जाएं और आवाम के पास जाया जाए, क्योंकि इस इकॉनमी की सूरत हाल पर इस मुल्क को खड़ा करना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो चुका है, जबकि मुल्की हालात बहुत ज़्यादा संगीनी की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टें मिली हैं।
انہیں ان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کے ساتھ قریبی مراسم بڑھے ہیں، جبکہ اس بات کو رد کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ تمام سیاستدان اپنے معاملات سیاسی امبار میں کرے۔ ہاں، اب ماضی کی طرح اگر کبھی کسی دور میں کسی کو حکومت بنانے کے لیے مدد کی جاتی رہی یا حکومت گرانے کے لیے، اب اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو آئین اور قانون کی پاسداری کے مطابق چلائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن خوفناک نتائج لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جماعت کے اب سنسیئر لوگوں نے ان کو مل کے بتایا ہے کہ سر 3.5 سال آپ کو گمراہ کیا جاتا رہا کہ غلط ٹکٹ دیے، میڈیا پر ہماری کوریج صحیح نہیں ہوتی، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی بے پناہ مہنگائی، ملک کی اکانومی، آپ سردیوں میں گیس نہیں آتی تو انڈسٹری بند ہوتی ہے، انڈسٹری بند ہو جاتی ہے تو امپورٹ ختم ہو جاتی ہے، امپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو گردشی قرضوں کا پہاڑ پاکستان پر گر جاتا ہے، اور گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہر آدمیوں کے گھر میں طوفان بن کے برپا ہو رہی ہے، اور امیر لوگ تو جنریٹر اور دیگر چیزوں سے مراد لے لیتے ہیں، جس وجہ سے عوام تھوڑا سا عمران خان صاحب کے ان وعدے جو انہوں نے 2018 کے الیکشن میں کیے تھے کہ 2 نہیں 1 قانون ہوگا، اس موقع پر ان کی ٹیم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ رابطے ختم کر دیے۔ مہنگائی کے طوفان نے بیچ میں مہنگائی کا طوفان گزر رہا تھا، ایک طرف پاکستان کی عوام رہ گئی جو عمران خان کو مسیحا سمجھتی تھی، جنہوں نے ووٹ دیا تھا، دوسری طرف حکومت کے خوشامدی چند لوگ رہ گئے جو مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس طوفان کے خیمے پر وزیر اعظم کو حقائق بتانے کی بجائے کبھی یہ کہتے رہے میڈیا ہمارے خلاف ہو گیا، کبھی یہ کہتے رہے اپوزیشن سازش کرتی ہے، اور کبھی وزیر اعظم کو یہ کہتے رہے کہ فلاں افسر ہوگا، فلاں طاقتور آدمی ہوگا تو ہم جیتیں گے۔ اب وزیر اعظم کے اس بات کی حتمی رپورٹ دی گئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب 18 کی صورتحال کے مطابق جو 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوئے تھے اور آج عوام اور پی ٹی آئی کی حکومت میں فاصلے بڑھ گئے ہیں، ان کی اپنی ٹیم کی وجہ سے۔ اس کی بیسک وجہ بیڈ گورننس، بڑھتی ہوئی کرپشن اور وزیر اعظم کو اندھیرے میں رکھنا، کیونکہ اس دوران نہ تو کوئی تعلیم کے بڑے پروجیکٹ لگائے گئے 3.5 سال میں، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تعلیم کی بات کرتے تھے، نہ صحت کے پروجیکٹ لگائے گئے، نہ سڑکیں بنائی گئی، اور نہ ہی انصاف کی یقینی بنایا گیا، جبکہ یک طرفہ احتساب نے بھی لوگوں میں اور حکومت کے درمیان فاصلے کیے، کیونکہ دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن کی، لیکن کسی سے 1 پیسہ ریکور نہ کرنا حکومت کے لیے یہ بھی ایک سوال بنا۔ لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے کہ ایک تو ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت اور توڑ پھوڑ، ملک کو پنجاب پاکستان کو کھنڈرات بنائے جا رہے ہیں، گردشی قرضے اور غیر ملکی قرضے 55,000 ارب سے بڑھ گئے ہیں، دوسری طرف عوام پر پیسے نہیں لگائے جا رہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان صورتحال سے دور رکھنے کی وجہ الیکشن کے ہارنی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے اور انہی حالات میں پی ٹی آئی جاتی ہے تو عمران خان کا الیکشن میں کامیاب ہونا خاصا مشکل ہے، جس پر وزیر اعظم کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد اپنی کابینہ کے چند قریبی لوگوں کو بنائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انڈسٹری جو آپ کہہ رہے ہو کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی، جب 35% انڈسٹری ہی بند پڑی ہے تو امپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہے، ایکسپورٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم انہیں گمراہ کرنے والے وزیر اعظم کو حالات سے دور رکھنے والے، حقائق سے دور رکھنے والے لوگوں کی اب وزیر اعظم شامت لانے لگے ہیں کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرنے کی بجائے وزیر اعظم کو ون سائیڈڈ تصویر دکھاتے رہے اور کبھی عدلیہ پر ڈالتے رہے، کبھی کس پر ڈالتے رہے، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف آنے والے وقت میں اہم ہو رہے ہیں، کیونکہ ملک میں بڑھتے ہوئے قرضے اور جنوری میں جو آئی ایم ایف قسط دے رہا ہے، قرضہ دے رہا ہے، اس پر اربوں خربوں روپے کے ٹیکس عوام پر لگائے جائیں گے، جس سے مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آئے گا اور وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ کیا اپوزیشن کی یہ خوش فہمی ٹھیک ہے کہ حکومت کسی طاقتور حلقوں کے نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، جس کے نتائج بلدیاتی الیکشن تو بتایا جا رہا ہے کے پی کے الیکشن؟ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جس خول میں بند ہیں
اور حقیقت سے دور ہیں، ان کی آنکھیں وہ روشنی سچ نہیں دیکھ سکتی اور کان نہیں سن سکتے جو ان کے خوش آمدیوں نے ان کو ون سائیڈ سٹوری سنائی ہے۔ اگر انہوں نے اس کا سدباب نہ کیا تو یقیناً لوگوں کی امیدیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے، ایم این اے، وزراء ان ناموں سے نہیں تھی جو دوسری جماعتیں ہیں، ایسی لوگوں کی امیدیں عمران خان سے تھی۔ اب عمران خان کو اپنا آپ ثابت کرنا ہے اور اپنی چارپائی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی اور ایسے مفاد پرستوں کو پارٹی سے نکال کر نشان عبرت بنانا ہے، ورنہ یاد رکھ لیں اگلا الیکشن آج ہو 22 میں ہو یا 23 میں ہو، اس کارکردگی کے ساتھ حکومت کا الیکشن جیتنا نہایت ہی مشکل لگتا ہے۔ اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پر آصف علی زرداری کے بیان سے لا تلقی کا اظہار کیا اور اس کو محض ایک پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ تاہم نون لیگ کے لیے راستے تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے نون لیگ والوں کا کہ پنجاب میں بڑھتی ہوئی بیڈ گورنر اور پنجاب میں کرپشن کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک جو 2018 میں کم ہوا تھا وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ پنجاب میں بڑی تبدیلی کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کر کے تعلیم، صحت، روزگار اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے کس حد تک کامیابی ہوتی ہیں۔ جس حد تک یہ مہنگائی کرپشن کو خاتمے میں کامیاب ہو گئے اس حد تک ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا، اگر نہ ہوئے تو نتائج عوام ایک ووٹ کی پرچی سے اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیے، اپنے گرد بنوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔